أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب جريد 6. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل تدريبات الدرس الثاني الجزء الثاني. نبدأ بسؤال نمبر 4. Compare each two of the following, then find the ratio between them in its simplest form. 250 grams and half kilogram. طبعا half kilogram equal 500 grams. يبقى الكومبيرنج الأول يبقى 250 جرامز هتبقى smaller than half kilogram. بعد كده نعمل ريشيو يبقى 250 to 500. هنعمل divided by 10 تبقى 25 to 50. بعد كده نعمل divided by 25 divided by 25 equal 1 و 50 divided by 25 equal 2. يبقى ratio equal 1 to 2. نروح للسؤال اللي بعده B. 2 كيراتس and 18 سهم. احنا عارفين الكيرات greater than السهم، والكيرات equal 24 سهم. يبقى 2 كيراتس دول يبقى 2 times 24 equal 48 سهم. يبقى 2 كيراتس هتبقى greater than 18 سهم. نبدأ نعمل ريشيو. الريشيو هتبقى 48 to 18. نعمل divided by 6. 48 divided by 6 equal 8 و 18 divided by 6 equal 3. 1.8 متر to 30 سنتيمتر. احنا عارفين المتر greater than السنتيمتر، وال 1.8 متر عشان احولها لسنتيمتر بعمل multiply by 100 multiply by 100 تبقى 180 سنتيمتر. يبقى 1.8 متر هتبقى greater than 30 سنتيمتر. نعمل الريشيو 180 to 30. نعمل divided by 10 تبقى 18 to 3. بعد كده divided by 3. 18 divided by 3 equal 6. 3 divided by 3 equal 1. السؤال اللي بعده 2 and 3rd day 7 hours. طبعا 2 and 3rd day days greater than طبعا is 7 hours. نحول 2 and 3rd days. 1 day equal 24 hours. 2 days 48. طب 3rd day يبقى 3rd times مين؟ 3rd times 24 تبقى 8. بقول 24 divided by 3 تديني 8. كده معايا 48 و 8 على بعض يديني اعملهم بلس يبقى 56. يبقى 2 and 3rd day دي 56 hours. ونبدأ نعمل comparing between 56 و 7. شوف الريشيو. يبقى هنا نعمل simplest form divided by 7. 56 divided by 7 equal 8 و 7 divided by 7 equal 1. وبكده يكون خلصنا السؤال الرابع. نروح للسؤال الخامس. بيقول لي كريم is 1.2 meter height and his father is 180 centimeter height. Find the ratio between the height of كريم and the height of father. الريشيو طبعا هتبقى بين كريم وفاضل. طبعا هنخلي الاتنين in the same unit. دي 1.2 متر بنعملها times 100 عشان نحولها لسنتيمتر، ولما بعمل times 100 بعمل move للديسمال بوينت 2 digit to right هتبقى 120 سنتيمتر. يبقى كريم كده 120 سنتيمتر وفازر 180. نبدأ نعمل divided by 10. دي تبقى كده 12 ودي 18. فكده divided by 6. 12 divided by 6 equal 2
و 18 divided by 6 equal ايه 3. يبقى 2 2 3. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لي 2 lorries. The load of the first is 600 kilogram and the load of the second is 1.5 ton. Find the ratio between the load of the first and the load of the second. يبقى first to second. طبعا first عندي 600 كيلو جرام، مش هنغير في حاجة، بس ايه هنجي هنا 1.5 طن. ال 1 طن equal 1000 كيلو جرام، والهاف equal 500، يبقى على بعض equal 1500. ادي 1500 هنا، وبعد كده اعمل divided by 100. 600 divided by 100 equal 6، و 1500 divided by 100 equal 15. بعد كده divided by 3. 6 divided by 3 equal 2، و 15 divided by 3 equal 5. يبقى ratio 2 to 5. السؤال السابع بيقول أحمد has ال A15. He spent 725 piastres. Find the ratio between the money he spent and the total amount of money أو total amount he had. هو صرف 725 واللي كان معاه 15، يبقى 725 دي in piastres، وال 15 هحولها لبياسرز، هقول times 100 تبقى 1500. دي الإجابة بتاعت A طبعا. بعد كده نبدأ نعمل simplest for لدول. ممكن أقول divided by مين؟ يعني ممكن أقول divided by 25 بس صعبة شوية. ممكن خلينا divided by 5 أسهل. 7 divided by 5 equal 1. الريميندر منها 2. ال 2 راحت جنب ال 2 تبقى 22 divided by 5 يبقى equal ايه 4. اتبقى منها 2 تروح جنب ال 2 تروح جنب ال 5 تبقى 25. 25 divided by 5 equal 5. وهنا 15 divided by 5 equal 3، وال 2 zeros هنكتبهم. بعد كده نعمل divided by 5 تاني، يبقى 14 divided by 5 equal 2، والريميندر هيبقى 4. ال 4 تروح جنب ال 5. 45 divided by 5 تبقى 9. وهنا 30 divided by 5 equal 6، والزيرو ايه ينزل، يبقى 29 to 60. ده الإجابة بتاعت A. B the ratio between the money left with him and the total amount of money he had. طبعا هو اللي كان معاه في 1500 piastres صرف منهم 725. عايز اعرف left، يبقى الباقي هعمل لدي ماينس 0 minus 5 invisible، دي تبقى 10، وهنا 9 ودي 4، ونبدأ نعمل ماينس 10 minus 5 equal 5، 9 minus 2 equal 7، و 4 minus 7 invisible، دي تبقى 0 دي تبقى 1 14 14 minus 7 7، يبقى اللي باقي معاه 777. يبقى الريشيو between left to total amount of money يبقى 775 to 1500. ونبدأ نعمل نفس الحكاية اللي عملناها، هنعمل divided by 5. طبعا دي divided by 5 equal 300، ولسه حليناها هنا 7 divided by 5 equal 1. الريميندر منها 2 تبقى 27 divided by 5 equal 5. هيبقى برضو الريميندر منها 2 يبقى 25 divided by 5 equal 5، يبقى 155. نبدأ نعمل divided by 5 تاني. 15 divided by 5 equal 3، و 5 divided by 5 equal 1. وهنا 30 divided by 5 equal 6، وهذا 0، يبقى 31 to 60. طب دي طريقة للحل. في طريقة تاني للحل، أنا عرفت إن اللي صرفه كان 29 out of 60، يبقى اللي باقي لازم هيكون 60 minus 29 هيبقى 31، يبقى 31 هيبقى الباقي 2 60 بدون ما احل الكلام ده خالص. نروح بعد كده the ratio between the money left
اللي هي 775 to the money he spent اللي هي ايه؟ اللي هي 725. طبعا احنا عملنا divided by 5. هنا قلنا equal 1 بعد كده 5 بعد كده 5 وهنا قلنا 1 بعد كده 4 بعد كده ايه 5 بعد كده نقول divided by 5 تاني. دي كانت 31 ودي كانت ايه 29. نروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول لي the opposite figure represent a rectangle of length 2 meter and width 120 centimeter. خلي بالي هنا 2 متر وهنا سنتيمتر. Calculate the ratio between the width of rectangle and its length. طبعا width equal to length. width عندي كان 120 سنتيمتر واللينكس 2 متر هخليها ايه؟ هعملها multiply by 100 هتبقى 200 سنتيمتر. اعمل divided by 10 يبقى دي 12 ودي تبقى ايه؟ ودي تبقى 20. بعد كده divided by 4. 12 divided by 4 equal 3 و 20 divided by 4 equal 5. كده خلصنا من إجابة ايه؟ إجابة A. نروح بعد كده B. The ratio between the length of rectangle and its perimeter. طبعا احنا عارفين perimeter of rectangle equal، نحسب البريمتر الأول equal length plus width all times 2 يبقى 200 plus 120 all times 2 يبقى 320 times 2 تبقى 640 سنتيمتر. نشوف الريشيو between length and the perimeter. the length to perimeter. length عندي كان 200 وهنا 640. نعمل divided by 10 دي تبقى 20 دي 64. نبدأ نعمل divided by 4. 20 divided by 4 equal 5 و 64 divided by 4 6 divided by 4 equal 1 والريميندر منها 2 تبقى 24 divided by 4 equal 6 يبقى 16 يبقى 5 to 16. وكده خلصنا من السؤال 8. number 9. Number 9, use the opposite figure. Find the ratio between the area of the triangle ABC and the area of the square XYZL. هخلي بالي برضو اليونتس اللي موجودة عندي في السؤال. هنا التراينجل عندي 0.616 متر ده اللي هو البيز و8 سنتيمتر ده اللي هو ايه هايت وسكوير السايد 9 سنتيمتر. نحسب area of triangle. A B C يبقى half times base اللي هي هخليها 16 سنتيمتر times 8. half times 16 يبقى 8. 8 times 8 equals 64 square centimeter. و area of square X Y Z L. طبعا area of square يبقى 9 times 9 side length times itself يبقى 81 square centimeter. يبقى الريشيو between triangle area of triangle to area of square
equals 64 to 81. 64 و 81 اعتقد ما لهمش ايه simplest form. ما فيش simplest form بالايه للتو نمبرز دول. تمام. نروح بعد كده للسؤال اللي بعده. Use the opposite figure. Find the ratio between the perimeter of the triangle ABC and the perimeter of parallelogram XYZ. Okay, the ratio between the area of parallelogram XYZL and the area of triangle ABC. نبدأ الأول نشوف البريمتر بتاع إيه كل واحد فيهم. أخلي بالي هنا الأول 1.4 ديسيمتر وهنا 6 سنتيمتر. كبرها 6 سنتيمتر. وهنا الهايت هاف ديسيمتر وهنا البيز هنا ترينجل 3 و4 و5. يبقى نشوف بريمتر اوف باراليلوجرام. هو عايز الترينجل الاول، خلينا في الترينجل الاول بعد كده نحسب الايه الباراليلوجرام. بريمتر اوف ترينجل A B C. طبعا sum of its sides يبقى 3 plus 4 plus 7 plus 5. 3 plus 4 7 7 plus 5 equal 12 سنتيمتر. وبريمتر of parallelogram X Y Z L equal أخليهم سنتيمتر يبقى 1.4 ديسيمتر هتبقى 14 سنتيمتر بلس 6 سنتيمتر. بعد كده هعملهم ايه تايمز 2 زي ايه زي الريكتانجل بالظبط. يبقى 20 times 2 equal 40 سنتيمتر. يبقى الريشيو between perimeter of triangle to perimeter of parallelogram هتبقى 12 to 40. نعمل divided by 4. هنا تبقى 3. 12 divided by 4 equal 3 و 40 divided by 4 equal 10. يبقى 3 to 10. بعدين عايزين نحسب area of triangle و area of a parallelogram ونشوف الريشيو بينهم ايه. نشوف area of triangle هتبقى half times base times height. البيز عندي 3 والهايت عندي ايه 4. يبقى half times 3 times 4. half times 4 2 2 times 3 يبقى 6 square سنتيمتر. area of parallelogram طبعا ايه base times height. base عندي هتبقى 14 سنتيمتر هعملها times الهاف ديسيمتر equal 5 سنتيمتر. 5 times 14 5 times 4 equal 20. 0 and carry up 2 كده 5 times 1 equal 5 and 2 equal 7. يبقى 70 سنتيمتر square. الريشيو area of triangle to هو عايز area of parallelogram الأول to area of triangle. يبقى نبدأ ب area of parallelogram. to area of triangle دي 70 وهنا ايه 6 اعمل divided by 2 دي تبقى 35. 70 divided by 2 35 و 6 divided by 2 equal 3. يبقى 35 to 3.
Use the opposite figure. Find the ratio between the perimeter of rhombus ABC and circumference of circle M. الأول عندي circle 3.5 سنتيمتر أو 35 سنتيمتر والرمبس 2 متر. يبقى أنا محتاج الأول perimeter of rhombus طبعا perimeter of rhombus 2 متر هخليها سنتيمتر، هتبقى 200 times 4 عشان ده في 4 side equal يبقى 800 سنتيمتر. circumference of a circle طبعا 2 by r يبقى 2 times by اللي هي 22 over 7 times the radius اللي هو 35. 7 divided by 7 equal 1 1 divided by 7 equal 5. 2 times 5 equal 10. 10 times 22 equal 220 سنتيمتر. هو عايز الريشيو between rhombus to circle. البريمتر طبعا بتاع الاتنين خلي بالنا، البريمتر بتاع الرhombus equal 800 وبريمتر of circle 220. نعمل divided by 10 تبقى 80 to 22. فكان نعمل divided by 2 هنا 40. 80 divided by 2 40 و 22 divided by 2 equal 11. نروح للسؤال 12. Find in the simplest form the ratio between the circumference of a circle whose radius length is 105 millimeter and the perimeter of the square whose side length 7.5 centimeter. هنا محتاجين نخلي الاثنين نفس اليونت، يا اما احول السيركل اخليها بالسنتيمتر هتبقى 10.5 سنتيمتر، هعمل divided by 10 عشان المليمتر انا عارف ان السنتيمتر فيه 10 مليمتر، يبقى دي هخليها 10.5 سنتيمتر. نبدأ نحسب السيركمفيرنس اوف ا سيركل. circumference طبعا احنا عارفين 2 by r يبقى 2 times 22 over 7 times 10.5. هنبدأ نعمل 10.5 divided by 7. 7 divided by 7 equal 1 و 10.5 divided by 7 10 divided by 7 equal 1. الريميندر هيبقى 3. الأول حط الديسيمال بوينت هتبقى 35 divided by 7 equal 5 هتبقى 1.5. 1.5 times 2 طبعا equal 3. 3 times 22 equal 66 سنتيمتر. بعد كده perimeter of square طبعا 7.5 هتبقى times 4. 7 times 4 5 times 4 هقول 4 times 5 equal 20 carry up 2 put the decimal point. 4 times 7 equal 28. 28 and 2 equal 30 يبقى 30 سنتيمتر. ratio between perimeter of أو circumference of a circle و square و perimeter of a square. circle عندي 66 وهنا 30 هعمل divided by 6 هنا 11 وهنا هتبقى 30 divided by 6 equal 5 يبقى ratio 11 to 5. سؤال number 13. Find in the simplest form the ratio between the circumference of a circle
whose diameter is 2.8 decimeter and the perimeter of a rectangle whose length 7 centimeter width 5 centimeter. فأنا أخلي الاتنين شبه بعض. 2.8 decimeter دي أحولها لسنتيمتر تبقى 28 سنتيمتر، بعملها multiply by 10. يبقى نحسب circumference of a circle equal A. قلنا 2 by R يبقى 2 times by اللي هي 22 over 7 times هنا هتبقى 28. قلنا 7 divided by 7 equal 1 وهنا 28 divided by 7 equal A 4. كده 4 times 2 8 8 times 22 8 times 2 16 6 and carry up 1 بعد كده 8 times 2 16 and 1 17 176 سنتيمتر. بعد كده perimeter of rectangle 7 plus length plus width all times 2 يبقى 7 plus 5 times 2 7 plus 5 12 12 times 2 24 سنتيمتر. بعد كده نحسب الريشيو. طبعا circle to rectangle circle 176 وهنا 24. نبدأ نعمل ايه الديفيجن divided by مثلا 8. نجرب 8 17 divided by 8 equal 2 remainder 1 يبقى 16 divided by 2 equal divided by 8 equal 2 يبقى 22 و 24 divided by 8 equal 3 يبقى الريش هتبقى 22 to 3. سؤال number 14. Find in the simplest form the ratio between the perimeter of triangle whose side length are 6 cm 8 cm 10 cm perimeter of rhombus طبعا ايه whose side length 0.15 متر. 0.15 متر دي احولها لسنتيمتر تبقى 15 سنتيمتر. نبدأ الأول نحسب perimeter of triangle. هيبقى ايه 6 plus 8 plus 10 14 plus 10 24 سنتيمتر. بعد كده نحسب perimeter of rhombus. طبعا هتبقى 15 times 4 equals 60 سنتيمتر. بعد كده ratio between perimeter of triangle to perimeter of rhombus تبقى 24 to 60. نعمل divided by 6 هنا 4 divided by 6 equal 10 كده divided by 2 هنا تبقى 2 وهنا ايه 10 divided by 2 equal 5 يبقى الريشيو 2 to 5. نروح للسؤال number 15. Find the ratio between the perimeters of rectangle whose length 3.2 centimeter and width 280 centimeter and equilateral triangle. Triangle هو ايه all its sides are equal. its length 2.5 meter 2.5 meter. هنا ممكن نعملها decimal وممكن نحولها كلها نخليها whole numbers على اساس احولهم كلهم سنتيمتر. دي تبقى 320 سنتيمتر ودي تبقى 250 سنتيمتر. عملت لها multiply by 100 كل واحدة فيهم. نبدأ نشوف perimeter of rectangle equal 320 plus 280 all times 2.
دي تبقى 0.06 times 2 تبقى 1200 سنتيمتر. بعد كده equilateral triangle perimeter of triangle هيبقى 250 times 3 عشان ال 3 sides are equal تبقى 750 سنتيمتر. بعد كده ratio between perimeter of rectangle to perimeter of triangle تبقى 1200 to 750 نعمل divided by 10 هنا تبقى 120 وهنا 75 بعد كده divided by 5 هنا تبقى 2 4 هنا divided by 5 15 بعد كده نعمل divided by 3 هنا تبقى 8 وهنا تبقى 5 وكده يكون خلصنا إجابة السؤال نمبر 15. نروح للسؤال نمبر 16. بيقول لي a square of diagonal length 8 cm and parallelogram of base length 10 cm and corresponding height is 6. Find the ratio between the area of square and area of parallelogram. طب عند السكوير ده بيقول لي الدياجونال بتاعته اللي هي دول 8 اللي هو ده وده، يبقى area of square equal طبعا half البرودكت of diagonals، بنعمل diagonals product times يبقى 8 times 8 half times 8 equal 4 4 times 8 equal 32 square centimeter. طب area of parallelogram طبعا parallelogram عندي البيز equal 10 والهايت equal 6 يبقى 10 times 6 equal 60 سنتيمتر. بعد كده الريشيو between area of a square to area of parallelogram دي 32 ودي 60 نعمل divided by 4 32 divided by 4 equal 8 و 60 divided by 4 equal 15. نروح للسؤال 17. بيقول a parallelogram is of base 62 millimeter and corresponding height 38 millimeter and rhombus whose diagonal 6.2 centimeter 3.8 centimeter. Find the ratio between the area of parallelogram and area of rhombus. نبدأ الأول نحسب area of parallelogram نخليهم كلهم in the same unit. عندي الرhombus parallelogram 62 أخليها 6.2 سنتيمتر وهنا هتبقى 3.8 سنتيمتر. يبقى area of parallelogram equal 62 أو 6.2 times 3.8 at 6.2 times 3.8 نعملها multiplication 8 times 2 16 6 and carry up 1 8 times 6 equal 48 and 1 يبقى 49 أو both 0 3 times 2 6 3 times 6 18 نعمل plus يبقى 6 5 3 2 decimal point after 2 دي يبقى 23.56. بعد كده area of rhombus
برضو 6.2 هتبقى تايم 3.8 بس هعملها تايمز ايه هاف عشان هاف البرودكت بتاع الدايجونالز. تمام. الهاف تايم 6.2 هيبقى 3.1 يبقى هعمل 3.8 تايمز 3.1 1 times 8 8 1 times 3 3 put 0 هنا 3 times 8 24 4 and grab 2 3 times 3 9 and 2 equal 11 يبقى 8 7 1 1 وفي decimal point after 2 digits. احنا ملاحظين ان الارقام هي نفسها وانه ده هو نفسه ده بس معمول تايمز هاف، يعني الإجابة دي هتكون نص دي. فالاريا of parallelogram to area of rhombus لو عملت لها simplest form دي 23.56 وهنا 11.78. لو عملت لها simplest form هعمل divided by 11.78 هتديني 221 بدون ما احل خالص. في طريقة احسن من كده واسهل، بدل ما اعمل multiplication والهيصة دي كلها. دي 6.2 سنتيمتر ودي 3.8 سنتيمتر يبقى area of parallelogram وهنا area of rhombus. دي 6.2 times 3.8 وهنا 6.2 times 3.8 times half. طبعا هنحذف دي مع دي ودي مع دي هنعملهم divided by هتبقى هنا معايا 1 وهنا هتبقى معايا half. هعمل times 2 دي هتبقى 2 1 times 2 2 half times 2 equal 1 يبقى الريشيو 2 to 1. The perimeter of rectangle 6.4 meter and its width 120 centimeter. Find the length of rectangle. طبعا لما يكون عندي البريمتر ومديني width هحول width الأول 1.2 متر عشان اشتغل على المتر عشان تبقى أسهل شوية في الأرقام معايا. length ده بجيبه ازاي؟ بقول perimeter divided by 2 minus length أو width. perimeter عندي 6.4 minus divided by 2 minus 1.2. 6.4 divided by 2 هتبقى 3.2 minus 1.2 هتديني 2 متر. كده أنا عرفت اللينكس equal ايه 2 متر. عايز الريشيو between length and width يبقى 2 متر to 1.2 متر برضه هعملها تايمز 10 هنا دي تبقى 20 ودي 12 نعمل divided by 4 هنا تبقى 5 to 3. عايز الريشيو between length and perimeter. length to perimeter length عندي 2 perimeter 6.4 هعمل times 10 دي تبقى 20 ودي 64. بعد كده نعمل divided by 4 هنا تبقى 5 وهنا 16. بعد كده ratio between width and perimeter. width 1.2 وبريمتر 6.4 هعمل times 10 دي تبقى 12 ودي تبقى 64.
I'm divided by 4. 12 divided by 4 equals 3 و 64 divided by 4 equals 16. وبكده يكون خلصنا حصتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.